सर योगार तुमकां आयज तुमी सालिगांव पुलीस स्टेशना पर्यंत पावलेले आसा. नमस्कार. कितें प्रकरण कितें म्हणून? आयज तुमकां हांगा आपोवपाचें कारण बी म्हटल्यार एक खऱ्यांनीच इम्पॉर्टंट अशी गजाल आसा. एक कंप्लेनर म्हणजे एक कंप्लेंट म्हाजे कडेन आयिल्ली आनी ती कंप्लेंट रीच सर हांगा सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर रजिस्टर केल्ली आनी ही जी कंप्लेंट आशिल्ली ही TVS क्रेडीट सर्विसीस लिमिटेड हेज्या विरुद्धान आशिल्ली. आतां हेज्या विरुद्धान ही कंप्लेंट कित्याक केल्ली? हो जो हॅरेसमेंट कॉल येता आनी हॅरेसमेंटच्यो मॅसेजी येता आनी ह्यो ज्यो मॅसेजीस किंवा हॅरेसमेंट कॉल तुज्या घरा येता, तूं पयशे भरना जाल्यार तुज्या आवय कडेन येता, रातचो तुज्या घरान येतलो, हें जें नाका जाल्लें उलोवपाचें जें एक ट्रेंड कसो ह्या कंपनीनी आउटसोर्स केलेले आसा थोडे रिकवरी एजंट्स, हे बेकायदेशीर आनी हेका खंयच तत्व ना हें समाजा पर्यंत आनी सरकारा पर्यंत दाखोवपाक. आतां फॉरवर्ड म्हणजे कशें आसा, म्हाजो जो क्लायंट आसा ताका हांगा वॉट्सॅपार मॅसेजी येयल्यो आनी मॅसेजी अश्यो येयल्यो की एकदम बुरशें आनी घाणेड्डी उतरां त्या क्लायंटाक हो जो कोण रिकवरी तेंचे एजंट कोण चेडू मनीस बायल मनीस आशिल्ली ताणें दिलें. तर म्हाजो प्रश्न आशिल्लो, तुमकां वॉट्सॅपार मॅसेजी घालपाक RBIन परमिशन दिलां? तुमकां रिकवरी म्हणजे जी रिकवरी तुमी करता हेका रीतसर तुमच्या कडेन गायडलायन्स ना काय RBIची? काय तुमकां जाय तें करता की तुमकां दिसता हें सगळें जंगल आनी आपणाक जाय तें आमी करतले? हेज्याच खातीर आमी आमच्या कंप्लेनीन मुद्दामून मेन्शन केलां आनी हांव मागता सगळ्या गोंयकारांनी हें आयकचें. रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स परमिटींग ऑपरेशन इन गोवा. आतां ह्यो ज्यो कंपनी आसा ह्यो कायदेशीरूच आसा काय ह्यो गोंया म्हाज्या बापायचो फात म्हणून येवन हांगा चलयल्ल्यो आसा हें सुद्दां कळचे खातीर ही डॉक्युमेंट्स जे आसा हे आमच्या कंप्लेनीन आमी हांगा पुलिसां कडेन दिला की तेंच्या कडेन मागा म्हणून. दुसरी गजाल DRA म्हणजे डायरेक्ट रिकवरी एजंट सर्टिफिकेट तांकां मेळटा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंट रिकवरी एजन्सीज हेंची सर्टिफिकेट आसता, हांकां रजिस्टर जावचें पडटा. तशेंच पळोवपाक गेल्यार लोन सँक्शन लेटर, रिटर्न रिकवरी एंड ऑथरायजेशन हें तर RBI दिना. तर ह्या रिकवरी जे एजंट आसा हांकां कोणी ऑथरायज्ड केले कळ्ळें? तशेंच आयडेंटिटी प्रूफ एंड ऑथरायजेशन लेटर ऑफ द रिकवरी एजंट हू कॉन्टॅक्टेड मी, म्हणजे म्हाज्या क्लायंटाक जेणी कॉन्टॅक्ट केला तेजे कडेन तेजी आमी रिकवरी करपाक ताका ऑथॉरिटी दिल्या हेजो लेटरू मागला आनी तेजी आयडेंटिटी मागल्या. तशेंच पळोवपाक गेल्यार RBI कंप्लायन्स एंड ऑथरायजेशन सर्टिफिकेट ह्यो ज्यो सर्टिफिकेट्स ह्या कंपनी कडेन आमी मागलेल्यो आसा. कारण आमकां इतकेंय खबर आसा की रिकवरी करपाक असो अधिकार ना. आयज हें फाल्यां अशी बुरशी उतरां उलयता, फाल्यां हें येवन म्हणटलें की तुज्या घरान हें करता, तूं हें कर किंवा बाकीचें कितें कर. म्हणजे काय कायदो सुवेवस्था काय उरलेली ना काय? हें सगळें हांगा आमी आमच्या कंप्लेनीन घातलां आनी म्हाजे कडेन नजो तसल्यांनी हांगा येवपाक की गोंयकार खंय त्रासांनी पडपाक जायना. त्याच बरोबर म्हाका म्हणून दिसतलें हांगा आतां कंप्लेंट आमची पळोवपाक PSI आशिल्लो सर्वेश भंडारी, म्हाका तेजी पुलिसींग इतकी आवडली कारण जो मनीस हांगा येयल्लो ताका हाडूंक ना, कोणाक भलतो येयल्लो तेज्या कडेन तेणी कायदेशीर आनी रीतसर सगळे डॉक्युमेंट्स मागले, सगळ्यो गजाली विचारल्यो, तेजो एड्रेस मागून घेतलो. म्हणजे जी पुलिसींग जावंक जाय आयच्या डेटीक सगळ्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर ती ह्या ऑफिसरान दाखयली. सर्वेश भंडारी म्हणून हांगा सालिगांव PSI आसा. तशेंच हांव सकाळीं मिलिंद भुयंवर जो PI ताकाय मेळ्ळो. तेणी म्हाका आश्वासन दिल्लें की आमी आपूण आमची कारवाई करता. त्या प्रमाणे हांगा येयल्ले आनी कारवाई जालेली आसा. सो 5 दिसां भितर तांकां हे सगळे डॉक्युमेंट घेवन पुलीस स्टेशनार परत आपयलां. हांव आशा करता की पुलीस आपलें काम रितसर करतले, नाजाल्यार इंडिव्हिज्युअल एक सूट ह्या TVS कंपनीचेर सुद्दां आमच्या कडल्यान वयतलो. सर म्हाजो एक प्रश्न आसा. गोंयभरान टेनंट व्हेरिफिकेशन करता, तशेंच एके वाटेन ही जी एजन्सी आसता, रिकवरी एजन्सी आसता, हेंचेर खंयसर तरी एक कंट्रोल उरोंक जाय असो दिसना सर? ना, कंट्रोल पळय आमचो सरकाराचेर डिपेंड आसा. कारण 100 कंपनी उगडलेल्यो आसता. आयज तूं पळय मार्केटान कितक्यो तरी कंपनी आसा, ह्यो ऑथरायज आसा काय ना तें आमकां खबर ना. मार्केटान कितके तरी तुमकां ॲप गावतले जे लोन दिता, बारीक लोन दिता. 575 ॲप गावतले. आमकां खबर ना खऱ्यांनी हे सगळे ऑथरायज आसा काय ना ते. हें जे काम आसा पळय हें RBIचें आसता, हेंचेर नजर दवरपाक. कारण रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
इज द हेड ऑफ द बँकर्स इन द कंट्री अशें म्हणटा आमी तेन्ना तेजें काम हे पुलिसांच्या कडेन आसपाक डिफिकल्ट आसा ते सर जावंक शकना. आता आनी एक प्रश्न आसा, सपोज जर असो रिकवरी एजंट जर कोणाच्या दारार येयल्यार तर फुडल्या व्यक्तीन कशें उलोवपाचें या फोनार कशें उलोवपाचें येवंकूच शकना न्ही. हांवें सांगलें न्ही तांकां हे परमिशनूच ना, तेंच्या कडेन ऑथॉरिटीच ना. तुम्ही डायरेक्ट पुलीस कंप्लेंट करा, हॅरेसमेंट करता म्हणून केस करा, FIR लॉन्च करा, तुमकां अधिकार आसा. ह्यो ज्यो कंपनी आसा पळय हेंची ऑथेंटिसिटी कांय आसना, हांकां गरजूच ना रिकवरी करपाक. आतां कितक्यो तरी बँक्यो आसा, नॅशनलायज बँक्यो आसा, त्यो रिकवरी करपाक कोण तुज्या घरा धाडटा. लेटर इश्यू करा, लेटर जर जावंक ना जाल्यार तुमी मागीर कोर्टान वचा, कोर्टाक एप्रोच करा. पूण कोणाच्या घरा वचप, वॉट्सॅपार अश्यो बुरश्यो मॅसेजी घालप अशी ऑथॉरिटी म्हाका दिसना RBIन कोणाकूच दिल्या आनी एक्झिस्टिंगान ही ऑथॉरिटीज ना. तर हें जें कितें चल्लां पळय हें फेक आनी इलिगल चल्लेलें आसा हें दिसता TVSचें. ही जी TVS आसा ही गोंयान लिगल आसा हेजेर आतां डावट येता. हेज्या खातीर हेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स आमी मागलेले आसा. तुमकां दिसता की गोंयान सध्या लॉ आनी ऑर्डर कोलॅप्स जाता हळूहळू असल्या प्रकरणां खातीर? ना, लॉ अँड ऑर्डरीचो आनी हेजो कांय संबंद ना. आत्तां हांवें तुका सांगलें जे पुलिसींग आतां हेणी केलें, सर्वेश भंडारीन केलें, अशें जर पुलिसींग सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर जायत न्ही तर लॉ अँड ऑर्डरीचो जो आयज हें जाला पळय तेतून सुदारणा जातली. आनी हांव मागतां हो जर व्हिडिओ कोण पळयता जाल्यार दीस इज अ वे यू हॅव टू पुलीस म्हणजे पुलिसींगचो हो जो एक्ट आसा पळय हो सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर जावपाक जाय. ज्या कारणान लोकांक सगळ्या पुलिसांचेर विश्वास येतलो आनी खंय तरी लोक सपोर्ट करतले. कारण लोकांनी जर सपोर्ट करीत न्ही तर 35 to 40% क्रायम हो रिड्यूस जाता. हें आमी सगळे कडेन नोट केलां. सर जनतेचो एक प्रश्न आसा की जनता म्हणटा जेन्ना रिकवरी एजंट फोन करता तो म्हणटा खंय तिंका तेंच्यांनी एक स्पेशल टायम दिला, त्या टायमा भितर भरूंक जाय. तर हेजेर तुमचें कितें मत आसा? गायडलायन आसा न्ही, RBIची गायडलायन दी सांग की असो स्पेशल टायम तांकां ऑथरायज केला. तो शेअर कर न्ही, शेअर करीत जाल्यार हांव आयकता न्ही. हांवें आत्तां म्हटलें ह्यो कंपनीज जर इलिगल आसा, एक्झिस्टींग जर हेंचे इलिगल आसा तर हेंच्या कडेन ऑथरायज टायम खंयचो लिगल आसतलो? अजून डिपार्टमेंट गोवा सरकारान हेजेर मॉनिटरींग कित्याक करूंक ना? गोवा सरकार खुबशे जाग्यांचेर मॉनिटरींग करपाक विसरता. सध्या ते छापपाक बिजी आसा. सो आमी तेतून ना वयता, आमी ह्या कंपनीचेर रावया. आमकां जें आतां एक गूड कॉल येयला पुलिसां कडल्यान 7 दिसा उपरांत हांगा परत आपयतले विथ ऑल द डॉक्युमेंट्स. सपोज जर डॉक्युमेंट आमचे कडेन मेळना तर तेच दिसा आमी हांगा FIR लॉन्च करपाक लायतले आनी हे कंपनीक कोर्टान व्हरतले. कित्याक हेंकां हे एक्चुली रायट थिंग इज दीस. हेंचेर इंडिव्हिज्युअल परत एक सूट वयतलो. आनी हांव मागता हे व्हिडिओ थ्रू सगळ्या गोंयकारां कडेन असले जर कोण येता न्हू रिकवरी सरळ तुमी पुलीस कंप्लेंट करात. हेंकां एंटरटेन करपाची गरज ना. हे कायदेशीर लिगल म्हणटा ते ना. थँक्यू. थँक्यू सर.